masih lagi. Perang akan berhenti kalau sandera dikembalikan, ya. Selama sandera dikembalikan, mereka dalam rangka mencari sandera. Makanya tadi saya bilang ya, kemungkinannya kecil lah untuk membanjiri terowongan itu kemungkinannya kecil, saudara ya. Sementara IDF sama ya grupnya IDF belum ada ya dari apa namanya YouTube officialnya IDF sama Benjamin Netanyahu juga belum resmi juga berita-berita di Israel belum resmi menyatakan akan membanjiri dengan ini ya apa namanya membanjiri terowongan-terowongan itu ya karena sandranya bisa mati ya saudara ya. Basementnya tujuannya adalah untuk menambah ruang rumah sakit itu jadi untuk MRI ya ruang MRI itu. Jadi harusnya sudah ada negara Palestina kalau saja Yasser Arafat mau terima, saudara. Tapi dasarnya busuk. Dan 2007 Hamas ngambil alih dan dirusak semua itu fasilitasnya, saudara. Mereka punya greenhouse, punya infrastruktur air segala macam ya. Itu semua dirusak semua sama Hamas. Yang salah siapa, saudara? Kalau Gaza nggak punya air, sengaja. Anda kalau pikir perang, bagaimana supaya rakyat tergantung sama pemerintah? Habisin semua infrastrukturnya, saudara. Sehingga rakyat, jadi selama ini kan difitnah bahwa Israel yang menghancurkan, melarang ini, melarang itu. Ya kan, infrastruktur, sehingga Hamas nggak punya air, nggak punya listrik, nggak punya internet. Karena Hamas yang menghancurkannya, saudara. Sebetulnya sudah ada di sana infrastrukturnya. Lalu dihancurkan sendiri oleh si Hamas ini. Operation fase 3, saudara ya. Ground operation fase 3, kita ikuti dulu IDF, saudara ya. Kita cek IDF ya, saudara ya. Ini ya, fase 3 katanya ya. אחר צהריים טובים, בחלוף 60 ימים מפרוץ הלחימה, כוחותינו מחתרים את מרחב ח'אן יונס בדרום הרצועה. אנחנו ממשיכים במקביל להעמיק את ההישג. Saudara, kalau media Indonesia bilang Israel sudah kalah, saudara ya, tapi ini ternyata dari Gaza utara sampai selatan sudah dikuasai sama Israel, saudara ya. Saya nggak ngerti ya media Indonesia definisi kalahnya di mana ya. Kalah menangnya itu memang Indonesia memang beda, saudara ya. Maksudnya menang ngibul, saudara ya. Sementara dari utara sampai selatan sudah dikuasai oleh Israel, saudara ya. Nah ini sekarang tinggal masalahnya tunnelnya. Kemarin ada gosip, ada isu ya, itu nggak beneran ya. Karena kalau membanjiri tunnel dengan air itu bahaya sekali buat sandera, saudara ya. Makanya ada isu katanya Gaza apa tunnelnya itu terowongannya akan dibanjiri dengan air. Tapi itu baru isu, saudara ya. Bisa jadi sebagai langkah akhir ya, tetapi menurut saya itu sangat berisiko ya. Kalau cuman begitu mah dari awal aja ya, saudara ya. Kalau cuman begitu. Ya, tapi ini saya kira eskalasi perang ini sudah menurun ya, hanya tinggal bagaimana sisa-sisanya. Karena finishingnya itu justru yang bahaya ya, finishing ini bahaya. Karena kalau nggak teliti, nggak waspada, justru malah jadi bumerang, bisa kerugiannya banyak nih saudara ya, finishing ini. Karena ada orang-orang nekat, ya orang-orang nekat yang bodoh. Katanya Perdana Menterinya, ini ya Perdana Menteri yang di Samkok gitu ya, Chow ya. Chow bilang ini saudara ya, saya tuh tidak takut dengan orang jahat, saya tidak takut dengan orang pandai, orang licik, saya tidak takut. Yang saya takutkan adalah perang lawan orang bodoh. Nah ini kayak orang-orang Islam ini ya. Orang-orang bodoh itu maksudnya begini, kalau saya nggak dapat, kamu juga nggak dapat, kita mati bareng. Nah itu loh, yang takutkan itu, sekalipun dia harus korbanin masyarakatnya, saudara ya. Sekalipun harus korbanin warganya sendiri. שצה"ל לא ידע לחדש את הלחימה בתום ההפוגה טעה בחמאס מרגישים את זה שצה"ל לא ידע. Dia bilang ya, those who thought that the IDF would not know how to renew the fighting after the pause were mistaken. Ya, tapi ya udah. Gimana ya? לחדש את הלחימה בתום ההפוגה טעה בחמאס מרגישים את זה היטב. בימים האחרונים פעילים רבים
ובהם מפקדים בכירים בחמאס חוסלו. Sudah banyak עברנו pemimpin-pemimpinnya בימים האחרונים dibunuh ya לשלב saudara ya. השלישי של התמרון, השתלטנו על מעוזים רבים של החמאס בצפון הרצועה, וכעת אנחנו פועלים מול מרכזי הכובד שלו בדרום. Semuanya di utara sudah פועלים dikuasai, במקצועיות, sekarang yang selatan ya. מפנים את האוכלוסייה מבעוד מועד, Evakuatin populasi dari zona pertempuran תוקפים את החמאס dan מעל ומתחת לקרקע, menembak Hamas dari udara dan dari darat ya. מהים Kombinasi ומהיבשה. serangan air, udara, אנחנו laut. מכניסים את הכוחות הקרקעיים שלנו לתוך הלחימה במעטפת של מודיעין ואש איכותית מאוד ועוצמתית מאוד, עם רמת דיוק גבוהה. כוחות שלנו פוגשים מחבלים רבים, פוגעים בהם באפקטיביות, ברמת מקצועיות שהיא בהחלט מרשימה. יש עם הכוחות שלנו נציגי שב"כ, יכולות הארגון הזה. יש עם הכוחות שלנו נציגים מכל החלקים של צה"ל. השותפות הזו ממש בונה עוצמה בשדה הקרב. שואלים אותנו הרבה על ההרס בעזה. חמאס הוא הכתובת, סינואר הוא הכתובת. Banyak yang menuduh Israel menghancurkan Gaza, bukan. Yang menghancurkan Gaza itu Hamas, saudara ya. Yang membunuh orang-orang itu Hamas. Ya, Israel itu berusaha melindungi orang-orang, tapi Hamas itu yang bunuhin orang-orang ini, saudara ya. Penduduknya sengaja disorongkan ke roket-roketnya Israel, saudara ya. Sengaja ya, si Hamas sama Sinwar ini ya, saudara ya. Ngeri ya. הכוחות שלנו מוצאים ממש כמעט בכל בית. Memang semua persenjataan militernya, artilerinya mereka ada di dekat di antara penduduk-penduduk ini, saudara ya. Memang artileri taruh di sana, ya. Tetapi dia melihat banyak rumah-rumah itu dipenuhi dengan Hamas, ya. Bahkan itu rumah sakitnya juga ya, saudara ya. Maka mereka berinteraksi dengan Hamas ini. Ya dengan sendirinya, saudara ya, karena mereka sembunyi di kamarnya anak-anak, di rumah sakit, mereka sembunyi di sekolah, di masjid, di gereja. בבתים רבים מוצאים מחבלים, נלחמים בהם. אנחנו מבינים שחלק מהשיטה, המלח מונח בבתים, מחבל מגיע לבית, בבגדים. Jadi mereka itu sengaja si Hamas ini naruh persenjatanya di rumah-rumah sengaja ya. Jadi kapanpun bisa nyerang Israel, saudara, licik sekali ya. Sehingga memang semua rumah di Gaza ya Hamas, saudara ya. Semua rumah di Gaza itu ya pro Hamas. Ya, sepertinya saya ada. Nah nanti ya, kita teruskan dulu ya. Serem ya, saudara ya. ומנהל משם את הלחימה. הדברים האלה מחייבים הפעלת אש רחבה, גם כדי לפגוע באויב וגם כדי כמובן להגן על כוחותינו. לכן הם פועלים בעוצמה, ויחד עם זאת תוך מאמצים גדולים למזער את הפגיעה בבלתי מעורבים ככל שניתן. הלחץ הצבאי שאנחנו מפעילים והפעלנו בשבועות האחרונים פוגע בחמאס פגיעה קשה ומקדם את ההשגה של כל מטרות המלחמה. Pokoknya prioritasnya adalah mengembalikan Sandra, saudara ya. Kalau Sandra nggak pulang ya serangan dilanjutkan, nggak urusan, saudara ya. Dari kemarin saya kan ngomong lagi ada Ibu Koni sama Pak Ponto. Menghentikan mereka perang itu ya pokoknya kembali ke Sandra, yang di perangnya berhenti, baru kan bicara lagi, saudara ya. Baru diplomasi lagi. Perang akan berhenti kalau Sandra dikembalikan, ya. Selama Sandra dikembalikan, mereka dalam rangka mencari Sandra. Makanya tadi saya bilang ya, kemungkinannya kecil lah untuk membanjiri terowongan itu, kemungkinannya kecil, saudara ya. Sementara IDF sama ya grupnya IDF belum ada ya dari YouTube officialnya IDF sama Benjamin Netanyahu juga belum resmi, juga berita-berita di Israel belum resmi menyatakan akan membanjiri dengan ini ya, membanjiri terowongan-terowongan itu ya, karena sandranya bisa mati ya, saudara ya.
Itu bahaya sekali ya. Nah, coba kita lihat saudara ya, sebentar. Sebentar ya. Ini menarik sekali saudara ya. At the time in 2000 offered a Palestinian state to the Palestinians, at that time run by Arafat, Yasser Arafat. Arafat turned. My husband, with the Israeli government at the time in 2000, offered a Palestinian state to the Palestinians, at that time run by Arafat, Yasser Arafat. Arafat turned that down. There would have been a Palestinian state now for 23 years if he had not walked away from it. There was another attempt when I was Secretary of State to try to, bring the Palestinians and the Israelis together. That didn't work out. Israel left Gaza in 2005 and forcibly ejected 50,000 Israelis who were living in Gaza. They left all of their infrastructure. They had a big infrastructure of greenhouses where they were supplying fruits, vegetables, flowers, etc. And the Palestinians deserved to have a productive, successful economy in Gaza. Hamas came in and basically destroyed all of that and killed a lot of other Palestinians. So jadi sejak tahun 2000 ya, si Bill Clinton itu sudah menawarkan perdamaian itu ke si Yasser Arafat, saudara ya. Sebelumnya ya malah ya tadi bilang ya. Harusnya kalau diterima udah 23 tahun Hamas Merdeka. Ini sebetulnya ngomongnya bukan, ini pasti berita lama nih saudara ya. Tetapi benar ya, Bill Clinton itu berkuasa ya, itu kalau nggak salah tahun 90-an ya saudara. Ini berita lama sebenarnya saudara ya. Bill Clinton, Palestina, Yasser Sharon. Ini udah pernah kita bahas ya saudara ya. Tahun 2000 ya. Oh ya, tahun 2000 ya saudara ya. Bill Clinton, Ehud Barak sama Yasser Arafat ya saudara ya. Bill Clinton, Ehud Barak sama Yasser Arafat. Jadi Yasser Arafatnya walk out saudara ya. Yasser Arafatnya nggak mau. Seharusnya, tadi katanya si Hillary ya, kalau si Yasser Arafat itu mau terima, maka Palestina sudah jadi sebuah negara yang utuh, ya. Dan kemudian tadi bilang ya, waktu saya jadi sekretaris negara, sekretaris presiden juga sama, sudah ditawarkan lagi, ya, tapi nggak ada lagi. Bahkan Israel menarik semua pasukannya, dan tahun 2005 itu ya, ada 50.000 settlement, ya 50.000 orang Yahudi dipaksa keluar oleh orang Israel sendiri dari Gaza, saudara. Ya dipaksa keluar dari Gaza, 50.000 settlement ya saudara ya, dipaksa keluar dari Gaza. Sehingga hari ini ya tidak ada satu orang Yahudi pun ada di Gaza. Aneh kan? Lalu ya mereka punya infrastruktur ya, sudah ada rumah sakit. Waktu itu kan sudah ada rumah sakit tahun 67 itu kan, mereka sudah tahun 67 ya. Itu mereka sudah ada di sana saudara ya, menang. Setelah menang dari Mesir diambil. Maka dia taruhlah orang-orang Quraisy settlement di sana ya, dengan tentaranya. Nah, kemudian mereka bangun rumah sakit, termasuk yang di bawahnya Shifa Hospital itu yang bikin adalah Israel, basementnya.
tujuannya adalah untuk menambah ruang rumah sakit itu jadi untuk MRI, ya, ruang MRI itu. Jadi harusnya sudah ada negara Palestina kalau saja Yasser Arafat mau terima, saudara. Tapi dasarnya busuk. Dan 2007 Hamas ngambil alih dan dirusak semua itu fasilitasnya, saudara. Mereka punya greenhouse, punya infrastruktur air, segala macam ya. Itu semua dirusak semua sama Hamas. Yang salah siapa, saudara, kalau Hamas kalau Gaza nggak punya air? Sengaja. Anda kalau pikir perang, bagaimana supaya rakyat tergantung sama pemerintah? Habisin semua infrastrukturnya, saudara. Sehingga rakyat, jadi selama ini kan difitnah bahwa Israel yang menghancurkan, melarang ini, melarang itu. Ya kan, infrastrukturnya Hamas nggak punya air, nggak punya listrik, nggak punya internet. Karena Hamas yang menghancurkannya, saudara. Sebetulnya sudah ada di sana infrastrukturnya. Lalu dihancurkan sendiri oleh si Hamas ini. Kadang-kadang dengar sendiri ya dari Hillary Clinton. Dia yang dipuji-puji sama orang Islam kalau ada apa-apa ya. Karena katanya dia yang mensupport ISIS. Salah ya, kalau Anda dengar teliti ya, bahwa Al-Baghdadi itu dulu adalah kombatannya mereka, tapi kemudian memberontak, lalu bikin ISIS sendiri. Jadi bukan ISIS dibikin oleh Amerika buat, nyatanya banyak orang Islam ikut ISIS ya, saudara ya. Nah sekarang ini Anda sudah dengar sendiri ya. Dan Indonesia tidak mau tahu ini. Karena tujuannya memang apa? Busuk. Tujuannya busuk, saudara. Tujuannya kan ini. Ya. Ya, lihat